pabulbida ito ding. Kaya kita cerca na casa. Balik at luego. Nakita ko sa pedabla. Balik kayo. Maski niya perde kita pero dolga na ulang ba ding. Na una-una rin di kita mil de gracias kung Boss Johnny, Konsehal Johnny Navarro. Kaya lipagatele el team kina Sambuanga Valientes, kina Dubai. No sabi ustedes al contrario dila, bien más fuerza kalding. Yan champion niya kal na Euroleague. Best of the best sa kalgoteo player dila, the Tunisian. Di aton tangka pa mga player. Pero at least yun dali todo koteo. Abilidad di aton. Tamira ka sila. Kaya mira man ustedes mga gente de tangritahan. Hindi igual agad del last year. Otro aragritada. Abla pati. Manyana uli. Mamiraan kita la. Amo ka si Ding na naman kita pwede man picture akala yan meet up kita kanila yan na night market. Na este ara ko te kung may abla kita man picture ya lang kita kel nawego lang diila. Por eso tiene kita bantaha yung picture kita liga sila una-una kong coach di aton de Sambuanga Valiente team karal mga player de Sambuanga tama tali si Porky Patrigabo mirate ben pogi kayo tigol ka naton tali si Just el player el numero 1 de Tausuk bueno tamin si Uga syempre si igual kami tos kara como pogi ba kayo Romeo si Terence Romeo. Siyempre, ben conoce ka ustedes, Mike Toloña, uno también sa mga pogi también na ben bueno, huga también, kamarakya también so, si Big Manuel, Taldi Atun, player de Zamboanga, huga, si Greg Slaughter, karakya mga alto gente, tali si Sam, katatamin, taki kami si Kote si Benete, si hopefully mañana pwede tayong kita koteo ya perde man tading pero baka mambawi kita mañana fuerte ka taldila koteo contralyo este noche mo si kanili yun warm up ben alegre ka mga Pilipino din namin sa mga team na Sambuanga pero yun no ka tayo sa league del aura di Romeo. Tingnan sita highlight poco del juego de noche.
Vamos al final. Cote o score din. 96-77 el Sambong Valientes. Okay lang si. Pauwi lang kita ulit. Kabayading yan perde man ta pero bali ka del juego ding tayo ko sa abla diatong kote Sambuang Kabalyente team nadali sila dila todo para na juego aquí hindi basta-basta aquí huga sabi ustedes ellos contra dila Aura yan champion yun siya na European sabi lang ustedes por eso mira ustedes pero dali también kita kote juego kanila bonito. Juego sa habla. Bien bonito del juego din. Na. Vamos ustedes. Mañana ulit.